Naghigda na lang sa dalan og nawadaan og panimuot ang usa ka babayeng estudyante sa Mabuhay Road, Jensan dihang nabanggaan matud pa kini sa wala na kumpirmang behikulo og gisibatan. Sigun pa sa dunay tindahan duol sa lugar asa nahitabo ang hit and run nga si Julius Delgado, nakurat na lang siya nga dunay kalit ni buto og didto na niya nakita ng estudyante nga nagbuyod na sa dalan. Paspasab matud pa ang panghitabo og wala na nila nakuhaan pa ang hulagway og plate number sa behikulo sa nakabangga apan dunay CCTV duol dinhi asa dunay bahin sa sakyanan ang nakuhaan. Pag tabok sa duha, nahagip sila sa close ban, so ang bata na lagpot diri sa pickup side, nabunggo po siya ito sa may tricycle. Mga tong pagkabulagta sa bata. Gani ana matud pa karon sa ICU ang biktima og nakigbatok alang sa iyang kinabuhi. Nagtanyag sabog 250,000 pesos nga reward ang pamilya niini ngadto sa makahatag og lead og impormasyon sa driver og behikulo nga naka-hit and run sa estudyante. In the heart of changing lives, kini si Liza Labajo alang sa 89.5 Brigada News FM Jensan, The Music and News Authority.